আল্লাহ তুমি আমার আগে মাকে নিও না, মা ছাড়া তো আমি একা ভালো থাকবো না। আল্লাহ তুমি আমার আগে মাকে নিও না, মা ছাড়া তো আমি একা ভালো থাকবো না। মাকে ছাড়া এই ধরনী লাগবে শুধুই মরুভূমি, মাকে ছাড়া এই ধরনী লাগবে শুধুই মরুভূমি। মা যে আমার বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা, মা ছাড়া তো আমি একা ভালো থাকবো না, মা ছাড়া তো আমি একা ভালো থাকবো না। दोस्तों हम लोग अभी स्टार्ट करेगा ना। आओ अंदर आओ। आओ इधर आओ, बैठो। लो 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 तुम इधर बैठ के खा पहले बाद में। आयुष का आयुष बुला 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 आयुष ना बुला ना उकनी बुला से मैं उठी चाट दे ना ना तुम ये पियो